हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ केमी अच्छा आपण मैंने आज आम आसिक पुरी में पहुँचीगलु काली भिडियो खंडगिरी थिलु राति आसी कोणार्क रहिलु चंद्रभागा कूल आम खाया पीवार बंदोबस्त सब कराई राति सका आसिक समुद्र में गाधेलु आ समुद्र भिडियो पकई था पकईली सब तो से भिडियो पकई आगुरी पकई पकईली एवं आम पुरी श्रीमंदिर पाखे भी जगन्नाथ दर्शन करदेलु आम देखो ये आम गाड़ी पार्किंग होम गाड़ी भी पाखे अच्छे देख ये गाड़ी अच्छी आमर ये जगार प्रभु जगन्नाथ बहुत प्रकार रूप अच्छी से सब आपको देखू आर जाए भितर गले से केमी कौन सिस्टम अच्छी आपको टोटाल बुझे आ जो भाई मैंने भौणी मैंने मो वीडियो देखुं दयाकोरी मो ये वीडियो यदि भल लगे चैनल टाक सब्सक्राइब करदे आ लाइक करेंगे शेयर करेंगे कारण आम जगतनाथ जगन्नाथ सारा विश्व जगतर ठाकुर तेणु बेसी किसी कहबी आम जगन्नाथ विषय तेणु भितर को जाए आपण देखे सांग मैंने आम भितर को एंट्री करगलु ये पूरा एसी रे पूरा हॉलटा सारा आम एसी रे बंदोबस्त पूरा ठंडा भी लगुच देखो आमर ये शंख अच्छी बहुत बड़ गोटे शंख अच्छी भर जगन्नाथ माँ सुभद्रा बलभद्र प्रतिमूर्ति अंका है देखो ये भर को आम जगन्नाथ जो सब रूप अच्छी आपण मैंने देखिए आदि वीडियो सब भल लगे दयाकोरी आप मो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे आम जगन्नाथ माँ सुभद्रा बलभद्र सुनावेश देखो केते सुंदर लगुच बाबा रूप आक विषय जिते कहले भी सरबनी देखु सुंदर लगुच जगन्नाथ अवकाश बेश देखो ये लिखाई अवकाश बेश जेहेतु फ्रंट कैमेरा लिखाई आपने उल्टा आसो तेणु देखो केते सुंदर लगुच ठाकुर अवकाश बेश ठाकुर अवकाश बेश नित्य मंगल आरती पर जो लिखाई आउे ये आम जगन्नाथ अच्छा माँ सुभद्रा बलभद्र अच्छा ये लिखाई दैनन्दिन बेश अवकाश स्नान पर ठाकुर बेश ये एपटे देखो सुनावेश वनभोजी बेश एपटे भी देखो वनभोजी बेश देखो केते सुंदर लगुच जगतनाथ जगन्नाथ माँ सुभद्रा बलभद्र देखो आम ओडिशा ये बहुत गर्वित प्रत्येक बेशर ठाकुर प्रत्येक बेशर वीडियो को पकाऊँगी ब्लॉग मध्यम ठाकुर बड़ सिंहार बेश देखो बड़ सिंहार बेश प्रत्येक शोवा समय बेश शयनर बेश प्रत्येक जिनस लिखाई ए टू जेड कौन जिन प्रत्येक जिन आपने बुझे भी कौन देखते भल से डेकोरेशन कराई हजार हजार लोग आगे देखते कालीय दलन देश कालीय दलन देश देखते सुंदर लगुच वीडियो मध्यम गोटे कथा जनइबी ठाकुर जिते प्रकार बेश अच्छे आम जगन्नाथ माँ सुभद्रा बलभद्र प्रत्येक बेश ये लिखाई राधा दामोदर बेश राधा दामोदर बेश आश्विन आ शुक्ल एकादशी ठार कार्तिक शुक्ल दशमी पर्यंत ये पढ़ी कौची जदि मोर किसी भूल होता है क्षमा करिए चाहूँगी ये भिडटा को एत मात्रा शेयर करूँ समस्ते आम जगतनाथ जगन्नाथ को समस्ते देखूँ आ भल पात आम जातिर गर्व आम ओडिशार गर्व सारा विश्वर ठाकुर जगतनाथ जगन्नाथ ये जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण देखो किसी भी आम देखो जिते प्रकार बेश बाबा ये बेश जगन्नाथपुर बध बेश भगवान अक्षर को बध करते प्रणाम
ଅଧବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍କ ଚୁଡ଼ ବେଶ। ଏଠି ଆମର ବାଙ୍କ ଚୁଡ଼ ବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇ ଆମର ଆମ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପୁରୀରେ ଆସିଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ବେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଶ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ। ଏପଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଶ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାଉଛି ଆଉ କହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ସେମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ବାମନ ବେଶ। ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ର ଏଠି ଆମର ଉଠେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ବାମନ ବେଶ। ଏହା ଭାଦ୍ରବ ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ପଡ଼େ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ, ଡାଳକିଆ ବେଶ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଆମ ରଥର ଚକ ସବୁ କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚକ। ଆଉ ଏପଟେ ଦର୍ପ ଦଳନ, ଏହା ହେଉଛି ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥର ଚକ। ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଚକଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ଚକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାଉଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଟାହିଆ। ଏହାର ନାଁ ଟାହିଆ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଟାହିଆ ଲଗାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଟାହିଆ ପିନ୍ଧି ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଗୋଟା ପୁରା ସବୁ ପ୍ରତି ବୁଝୁଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଏପଟେ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର, ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ। ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚି। ଏପଟେ ରଘୁନାଥ ବେଶ, ଲେଖା ବି ହେଇଛି କହୁଛି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କେତେ ପ୍ରକାର ବେଶ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ଆମର ସିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ ଠାକୁରଙ୍କର, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ କାଉଁଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ପରିଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଏବେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଚା ଚେରି ବେଶ, ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ଚା ଚେରି ବେଶ। ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବେଶ। ଏହା ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଚତୁର୍ଥଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ବେଶ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଗଜ ଉତ୍ସବର ବେଶ। ଏହା ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ କେତେ ପ୍ରକାର ମଠ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ, এই ভিডিওটিକୁ ପୁରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।